Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakaribisha kwenye robo ya kwanza mwaka 2024 na kichwa kinachosema Le Psaume, Zaburi. Karibuni kwa juma hii ya 4 na somo linalosema L'Éternel attend et délivre. Bwana anasikia na kuokoa. Psaume 34:17. Quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Fungu la kukariri, Zaburi 34 shairi la 17. Walilia, naye Bwana akasikia akawaponya na taabu zao zote. Sasa swali, changamoto ama comment, tunaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp ama kwenye comment hapa. Usikose kusubscribe, kulike, kuklike kwenye cloche de notification na kuwasambazia watu wengine. Karibuni kwa somo la leo. Ndugu yangu, tunakusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tutakuwa na wajakazi wa Mungu ambao pamoja tutafanya uchambuzi wa leo. Kwa upande huu tunakuwa na Mama Pastor Uziel. Mama Pastor Uziel, unajisikia namna gani saa hizi? Najisikia vizuri. Vizuri, uko salama? Ndiyo. Tunashukuru sana. Habari ya baba? Baba iko vizuri, iko salama kabisa. Pastor Uziel iko salama. Ndiyo. Basi tunashukuru sana. Habari yako pia? Salama. Kwa majina? Mama Pastor Meshak. Meshak yuko salama? Yuko salama. Asante sana. Na mimi naitwa Meshak, ambao pamoja tunajifunza kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Lakini tunakukaribisha wewe mahali pia ulipo kuwa jiunge pamoja nasi. Ukiwa na swali, changamoto, usikose kutuandikia kwenye comment ama kwenye namba yetu, tutakujibia na utabarikiwa sote pamoja. Lakini kabla ya kuanza somo la leo, nasihi kati yetu Mama Pastor Uziel, unaweza kutuweka mikononi mwa Mungu tunapoanza? Asante. Tumshukuru Mungu. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni Mungu. Tazama, tunajifunza neno lako na ulitufunza katika Zaburi ya kwamba hii neno ni taa kwa miguu yetu. Tunakuomba utongoze hiyo neno ipate kuwa taa kwa miguu yetu na ipate kufikisha katika ufalme wako. Uwe pamoja nasi, tunakuomba hayo kwa jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki mama, nafurahi jinsi gani umejifunza kuomba kupitia Zaburi. Amina. Inanibariki sana hakika. Tunakuwa kwenye robo ya ngapi? Asante, tunakuwa kwenye robo ya kwanza kwa mwaka wa 2024. Robo ya kwanza kwa mwaka wa 2024. Asante sana. Unaweza kutuambia mama, kichwa ya robo inatuambia nini? Robo hii ambayo tunakuwa inasema nini? Robo hii ambayo tunakuwa nayo inasema juu ya Zaburi. Inazungumzia Zaburi ama Psalm. Mungu akubariki. Amen. Tumesema kwamba tunakuwa kwenye robo ya kwanza mwaka 2024 na kichwa kinachosema Zaburi. Sasa tunakuwa kwenye somo ya ngapi kwenye robo hii? Tunakuwa kwenye somo ya 4 kwenye robo ya kwanza. Somo ya 4 na kichwa kinachosema Bwana anasikia na kuponya. Bwana anasikia na kuponya. Hivi mpendwa, leo somo la leo linazungumzia hiyo somo ya 4 ya kusema Bwana anasikia na kuponya. Okay? L'Éternel attend et délivre. Okay? L'Éternel attend et délivre ndio somo letu leo. Fungu la ukariri ni kwenye kile kitabu kia Zaburi, sura yake ni ya 34. Nikisema Zaburi ya 34, 17 inayosema quand les justes crient, l'Éternel attend et il le délivre de toute leur détresse. Je kati yetu kuna mtu anayeweza kuisoma kwa Kiswahili? Fungu la ukariri, quand les justes crient, l'Éternel attend et il le délivre de toute leur détresse. Kwa Kiswahili nasema hivi: walilia, naye Bwana akasikia akawaponya na taabu zao zote. Asante. Walilia, naye Bwana akasikia na akawaponya kwa taabu zao ngapi? Zote. Kichwa ya fundisho ilisema Bwana anasikia na anaokoa. Kulingana na fungu letu la ukariri, anasikia na anaokoa watu wa namna gani? Watu walio katika shida. Walio katika shida. Baada ya kuwa katika shida wanafanya nini wale watu? Wanamulilia. Na pale ndipo sasa anawaokoa. Anawasikia na anaokoa. Hivi bila kuponda muda ningalitaka kati yetu kwa mtu mmoja ambaye anatoa somo la Jumapili, la dimanche. Kichwa tu na kile kilichombariki kwa somo lile la dimanche. Asante. Kwa Jumapili tulikuwa na kichwa kinachosema mifupa yangu haikusitirika kwako. Mon corps n'était point caché devant toi. Asante. Kilicho nibariki humo, fundisho hili tuonesha kwamba Bwana anakuwa na anajua
kile tunachokipangilia mioyoni mwetu. Anakuwa anajua leo umepanga utafanya dhambi fulani, anakuwa anajua. Sasa wakati anapojua, si muda wa kumwogopa. Ukipanga dhambi fulani, uwe ukijua kwamba Mungu anajua, lakini usikimbie kwa sababu anajua. Ni vizuri kujileta kwake na kuyatubu yale makosa unayoyatenda. Na wengine, wakati Bwana anapokuwa anajua yale ambayo tunapangilia mioyoni mwetu, tuache kupangilia mabaya, tuwe tukipangilia mazuri, kwani anakuwa na anajua yote. Asante sana, Mungu akubariki. Amina. Asante kwa kifupi kia somo. Mama, umejihisi namna gani kuona kwamba hiyo siku ulipofanya kitu fulani Mungu alikuona? Mara ulipotenda vizuri alikuona, mara ulipotenda kibaya Mungu alikuona. Sasa nini kinapita kwenye roho yako unapojua kwamba Mungu anakuona? Wakati ninaona kwamba Mungu ananiona, ninafurahi sana. Unafurahi sana? Ndiyo. Hata siku ulipoiba alikuona? Sijui kama ulipokuwa mtoto. Aliniona samwa kama nilikifaa, lakini aliniokoa, akanionyesha gisi kuiba ni zake. Asante sana mama, Mungu akubariki. Ndiyo. Wewe pia mama Pastor Uziel, unaweza kututolea somo ya lendi kwa kifupi kwa dakika 1 na sekunde 13 tu? Ndiyo, somo ya lendi inasema hakikisho la utunzaji wa Mungu. Hakikisho l'assurance de la sollicitude de Dieu. Ndiyo. Nini kilikubariki pale kwa kifupi? Katika hii fundisho iliponibariki, hii fundisho imenionyesha kwamba Mungu anatuletea usalama katika maisha yetu. Asante. Unapokuwa na shida unamlilia Mungu, anakuletea usalama. Ingine katika hii fundisho walituonesha kwamba Mungu ana uangalifu kwetu. Kila wakati tunapotembea yeye anatuangalia. Unapokuwa ndani ya shida, ndani ya hatari, Mungu yeye ni mwangalifu kwetu kila wakati. Ndiyo. Kilichonibariki tena kinatuambia kwamba Bwana ndiye uvuli wetu. Yeye anatuletea kivuli kwenye shida. Anapoona unakuwa katika shida, anatia kivuli, hiyo shida inapita mbali nao. Ndiyo. Kilichonibariki vile kingine kinasema Mungu yuko mkono, anatuweka kwenye mkono wake wa kuume, na kwenye mkono wake wa kuume ndipo kunapatikana nguvu zetu, na pale tunapata ushindi katika shida zote, katika hatari zote tunapata ushindi, kwani Mungu ametutia kwenye mkono wake wa kuume. Asante. Kia mwisho kinatuonesha kwamba Mungu yeye ndiye mlinzi wetu katika maisha yetu. Sasa hii fundisho natuonesha kwamba tunapokuwa katika hatari tumulilie Mungu, yeye ndiye atatutosha katika hizo hatari. Asante sana basi mama, Mungu akubariki kwa kifupi ambacho umekitoa kwa somo ya lendi iliyokuwa nazungumzia l'assurance de la sollicitude de Dieu. Ya kwamba Mungu anatushughulikia, ni kivuli chetu, anatushika kwa mkono wake wa kuume, anaongoza hata mapito yetu mahali pote. Unajisikiaje wakati Mungu anakuambia wewe binafsi? Anakuambia, anakushika kwa mkono wake mwenye nguvu. Anakuambia kwamba anaongoza mapito yako yote. Anakuambia kwamba yeye ndiye anakuchunga. Anafanya nini tena? Mungu ndiye kivuli kwetu. Kivuli chako. Unajisikia namna gani ndani ya moyo? Najisikia kwamba napendwa sana na Mungu. Unapendwa sana na Mungu. Napendwa sana na Mungu. Hivi huu upendo ambao unajihisi ya kwamba Mungu anakupenda, unakusukuma kufanya tena nini, ama sijui naeleweka hapo? Unanisukuma kumpenda tena zaidi. Sana. Na kumtumikia tena zaidi. Basi ni habari njema kuona, angalia jinsi mama ametolea uchambuzi. Mungu anatushughulikia, anakupenda, anakusaidia kwa nguvu, anakuwa kivuli chako hivi na hivi, kuonesha kwamba anakupenda, nawe pia ungalimpenda. Basi Mungu akubariki sana. Mama, turudi tena kwako kwa somo ya mercredi. Ndiyo. Tunakuwa kwenye somo ya mardi. Okay, ya mardi nasemaje? Somo ya mardi. Ndiyo, mardi. Jumanne. Inakuwa na kichwa kinachosema Bwana ni kimbilio wakati wa shida. L'Éternel est un refuge dans l'adversité. Ndio. Hiyo somo ilinibariki. Niliona kwamba wakati tuliposoma hii somo ilituonyesha kwamba mtunga Zaburi alikuwa na anapitia shida mbalimbali. Nasi pia katika maisha ya leo kunakuwa shida, tunakosewa chakula, tunasikia vita, tunasikia milio ya marisasi, tunasikia vitu mbalimbali, magonjwa. Lakini fundisho lituonyesha kwamba mtunga Zaburi wakati alikuwa anapitia vipindi mbalimbali vya maisha alikuwa akimkimbilia Bwana. Jinsi kichwa imetuonesha kwamba Bwana ni kimbilio letu, nasi pia
mimi pamoja nanyi tumkimbilie Bwana na kumtumainia wakati wa shida, kwani yeye ndiye kimbilio letu. Asante sana. Nikusema mtunga zaburi kila mara alipokuwa anafikiwa na shida, yeye alikuwa anamkimbilia nani? Mungu. Nikusema nasi pia tumkimbilie Mungu. Kuna kitu ambacho kilinibariki hapa kwenye partie ya mardi. Mama, kuna hapa maandishi ambayo inasema si la foi ne fonctionne pas dans l'adversité, elle ne fonctionnera nulle part. Sijui kwa Kiswahili waliandika namna gani, lakini inasema kama imani haitende kazi katika wakati wa mateso, haiwezi kutenda mahali pengine pote. Unaelewaje ukweli huo? Kwa kuelewa ukweli huo, hiyo inatuonesha kwamba katika maisha yetu yafaa tuwe na subira. Ndio. Wakati wa shida ukemulilia Mungu, wakati hakujibia chunga. Ndiyo. Mungu anajibu na yeye njuko na wakati wa kujibia. Asante sana. Ndio. Na la kuongeza? Asante, nami pia nitaongeza pale. Kuna mara tusipomtafuta Yesu katika mateso, tusipomtafuta Mungu kwa mateso, sidhani kama tunaweza kumtafuta tukiwa na furaha. Tukiwa katika vipindi vigumu, tumulilie Yesu, tusiende kwa waganga wa kienyeji wafumu, bali tuwe kwa Mungu. Hata tukiwa kwenye maisha mazuri, tumkimbilie tu Mungu. Asante sana. Basi Mungu awabariki. Amen. Asante. Mama, unaweza kututolea, Mama Pastor Uziel, unaweza kutoa tena kifupi kia mercredi kwa dakika moja? Mercredi ina kichwa cha fundisho kinachosema mlinzi na mkombozi. Katika hii fundisho walituonesha historia ya wana wa Israeli walipokuwa kwenye mikono ya Farao, aliwatesa akawafanya vibaya. Sasa Mungu akaona ni watoto wake ni vizuri awaokoe na kuwatosha kwenye mikono ya Farao. Sasa walipokuwa katika safari yao, Mungu aliwaongoza, aliwaonesha shida zilizokuwa katika safari yao, lakini Mungu aliwaokoa akawafikisha salama. Sasa hii fundisho nataka tuambie, nasema katika maisha yetu kuna vipindi mingi, na katika hivyo vipindi yafaa tumtegemee tu Mungu. Tusione huko na huko, tusitafute wafumu wala nini, lakini tumulilie Mungu. Yeye ndiye aliongoza wana wa Israeli, nasi vile vile atatuongoza katika maisha yetu. Asante sana. Basi nafurahia hiyo kuona jinsi gani aliwaongoza wana wa Israeli, na Biblia mara nyingi imelinganisha safari yetu ya mbinguni na hiyo safari ya wana wa Israeli. Ni kusema walipofika kwenye bahari ya Sham akaweka njia, na kwenye bahari ambayo tunaita mer sijui Jordan akaweka pia njia, hata milima kaisogeza. Yesu alipokuwa hapa, hata Zoruba walipokuwa na wanafunzi wake, mnaona kwenye bahari, Zoruba ikaja ikavuma, lakini akatuliza hiyo Zoruba. Masomo haya ambayo mama ameyatoa, tukiimatisha na ile ambayo tumeyatoa kwenye safari yetu ya kiroho, inakuambia nini? Ya kwamba Mungu anaweza fanya nini katika safari yetu ya kiroho, jinsi aliongoza wana wa Israeli akaepusha hatari zote na akawatetea, akawapigania. Tunaweza sema anaweza fanya nini katika maisha yetu tunapoenda kwenye safari yetu ya mbinguni? Ndio, safari yetu ya mbinguni inakuwa pia na shida, lakini tutaweza fanya nini? Asante. Jinsi Mungu alivyoongoza wana wa Israeli, nasi pia anatuongoza katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Asante. Ya tubidi tumtegemee na kumtumainia kwa kila kitu. Asante. Hivi tumtumainie Mungu katika safari yetu ya kwenda mbinguni si rahisi, lakini yeye ndiye anaweza kufanya safari yetu iwe laini. Unaona mama, magumu yanatufikia. Mateso mara nyingi naweza sukuma tukate tumaini, lakini tunapomtazama Yesu, tusitazame milima na bahari, tusitazame mateso, tuangalie Yesu Kristo ambaye anaweza kutusaidia. Nitoe kifupi kia somo ya jeudi na kichwa kinachosema msaada toka patakatifu, le secours venant du sanctuaire. Katika masomo ya juma hii tumebarikiwa na mambo mengi sana, lakini zaidi ya yale yote tunabarikiwa pia kuona jinsi gani msaada hapa, kufuatana na mashairi yanayokuwa hapa, Psaume 3:4, Psaume 14:7, Psaume 21:3, Psaume 27:5, Psaume 61:4, 68:5. Hizo zote zinatuonyesha kwamba msaada ulikuwa unatoka mahali patakatifu. Tunaelewa mahali patakatifu pa hema ya mbinguni. Hivi Sayuni, kwenye mlima Sayuni, ni pale ndipo wanasema kwamba msaada ulikuwa unatoka. Tunaweza kuelewa pamoja ya kwamba saa hizi Yesu yuko mahali patakatifu. No.
hivi, anapotusaidia kutusamehe, anatutetea, anatetea kesi ya kila mtu. Wewe ni mzambi, kama umeambia Yesu nisamehe, Yesu anatetea kwa niaba yako. Tunapata msamaha kwa siku hizi. Hivi ingalitusaidia sana kuelewa mpango wa wokovu, kile ambacho Yesu ametenda katika maisha yangu na katika maisha yako kutoka hapo patakatifu. Inganipatia ujasiri ya kumkaribia ninapojua ya kwamba ananisaidia na ananiongoza. Hiyo ni kifupi tu kia masomo ambayo tuliyasoma katika juma mzima, lakini tuende kwenye parti ya reflexion avancée, tukijibia kwa maswali fulani fulani. Mjipange sawa sawa kwa maswali ambayo tunayajibia. Kabla nisome kwanza hapa kwenye Ellen G. White kwenye La lutte nocturne, patriarche et prophète. Utaona kwamba anazungumzia kwamba le psaume renforce notre foi à Dieu, qui est le refuge infaillible de ceux qui confient leur vie entre ses mains puissantes. Dieu est prêt à faire de grandes choses pour ses enfants. Il viendra infailliblement au secours de ceux qui s'abandonnent entièrement à lui et lui obéissent. La raison pour laquelle son peuple est si faible, c'est qu'il se confie trop en lui-même et ne donne pas au Seigneur l'occasion de manifester sa puissance. Nasema Mungu yuko tayari kutusaidia, na ikiwa hatujapata nguvu ni kwa sababu mara shida zinapotufikia tunazani ya kwamba sisi kwa nguvu yetu tutaweza kumaliza ama kutatua hizo shida, na ni kile ndicho kinasukuma Mungu asitumike. Hivi Mungu anatumika wakati tu unampatia nafasi ya kutumika. Ndio maana kwenye shairi lisema wanapolia, unapomlilia Mungu ni pale ndipo anakuja kusikia na kukuokoa. Usipomlilia hata kuja na hata kusaidia. Je, inaeleweka? Sasa twende, una ila kuongeza mama? Hapana. Hauna la kuongeza? Twende kwenye maswali hapa ambayo yalisema hivi. Kuna swali hapa inasema kulingana na somo ya mardi, nataka mrudi hapa kwenye siku ya mardi. Tumesoma pale ya kwamba Bwana ndiye kimbilio letu wakati ya mateso. Sasa hapa nina kaswali ambao kanasema comment peut-on comprendre ces choses? Comment nasema en classe discuter de la réponse à la dernière question de l'étude du mardi sur la confiance à Dieu dans l'adversité et lorsque les choses vont terriblement mal. Bon, wakati ambapo tumejifunza kwamba tunapokuwa kwenye mateso tumtumainie Mungu, ndio tutamtumainia na tumeanza kumtumainia. Mbona kuna mara mateso yanaponifikia ninamtumainia Mungu lakini naona kama hajafanya lolote, hapo nitalielewaje? Namuomba Mungu, naomba siku hizi sipati pesa, ninakutumainia Yesu lakini naona tu pesa hazipatikani. Nitaendelea kumtumainia namna gani wakati namuomba kitu na hanipati? Utaendelea kumtumainia ukisubiri. Kwa sababu Mungu yeye ana wakati unaofaa, anajibia kwa wakati unaofaa, na hakuna kumkaza yeye tu ndio anajua kama atakujibia wakati gani. Hivi ninapofikia mateso niwe na subira. Je, huyo mtunga Zaburi pia alipitia mateso kama na sisi? Alipopitia mateso akamtumainia Mungu. Je, kulifikia muda wakati anapotumainia Mungu lakini haoni jibu kwa wakati ule ambao anakusudia? Ndio alipitia. Naweza kusema kwamba mateso yake ilikuwa zaidi yetu. Ilikuwa zaidi ya mateso yetu, lakini aliendelea kumtumainia Mungu na kuwa na subira maishani mwake, na Mungu alijionesha kwake kwa majibu mazuri. Asante sana. Kengine kaswali ambako nataka kauliza, tunaweza kufanya nini ili tuendelee kumtumainia Mungu katika vipindi vyote vya maisha? Ama comment pouvons-nous développer une confiance sans réserve à Dieu dans toutes les circonstances? Tunaweza fanya nini ili tufikie kiwango cha kumtumainia Mungu katika vipindi vyote? Wakati wa mateso tumtumainie, wakati wa shida tumtumainie, wakati wa raha tumtumainie. Tunaweza fanya nini ili tuwe na imani kiasi ile ya kumtumainia Mungu katika vipindi vyote vya maisha? Katika vipindi vyote vya maisha kumtumainia yafaa tu kujitia katika mikono ya Mungu. Katika maombi, tukisoma Biblia, ndio vile vinatupatia kuwa na tumaini kwa Mungu. Asante sana. Mungu akubariki sana mama. Amen. Kuna vitu ambavyo vinaweza sukuma matumaini yetu ama imani yetu ama uhusiano wetu na Mungu upunguke. Si vile? Kuna mara katika safari yetu ya kiroho tunamtumainia Mungu, tunaomba, tunasoma hata Biblia.
lakini kuna vitu fulani ambavyo vinaweza sukuma imani yetu ipunguke. Je, kuna vitu fulani ambavyo unaweza kudhani kwamba vinaweza kupunguza imani yetu? Ndio. Mfano, kunakuwa magonjwa. Wakati unagonjwa kwa siku nyingi, unaweza kudhani kwamba Mungu amekusahau na kwamba amekufungia macho. Wengi wanazoea kusema kwamba Mungu amenigeuzia mgongo. Magonjwa inaweza kuwa sababu ya kwanza. Kunakuwa na kukosewa pesa, umasikini. Mambo kama hayo yanaweza acha pengine tusimtumainie Mungu. Magonjwa, umasikini, masemi ya watu inatukatisha tamaa. Sasa mama, si mama mchungaji ametuanisha kwamba kuna mara mateso, magonjwa ama watu kusema inaweza sukuma, tunachoka roho na imani yetu inatoka kwa Mungu. Sasa nauliza mama, je, yale ni sababu ama ni marezo zenye zinaweza sukuma tuache Mungu kweli kweli kwa sababu ya magonjwa? Je, tunaruhusiwa kuacha Mungu? Ama kwa sababu ya watu kutusema, nasema mmejivunia ibada, mmejivunia kanisa, tutawaangalia ninyi? Je, masemi ama vile vitu vyote vinaturuhusu tuachane na imani kweli? Hapana, tusiachane na imani. Yani tuendelee na tuzidishe maombi. Ni kusema licha ya mateso yote na vipindi vyote vya maisha tuendelee kumtumainia Mungu. Kwa sababu yeye anasikia na anaokoa ikiwa tutampatia nafasi katika maisha yetu. Huyo Mungu ni mtetezi wetu, ni mwokozi wetu, ni msaada wetu na anatujali hakika, na yeye ndiye kimbilio letu. Nawashukuru sana kwa uchambuzi wa leo. Mungu akubariki mama mchungaji Iziel. Amen. Utamsalimu Pastor Iziel? Ndio, namsalimu pale Pastor Iziel akiwa pale nyumbani. Asante. Na wasalimu vile watoto na nashukuru Mungu kwa kuwa ametupatia hii muda ya kuweza kuchambua fundisho. Asante, Mungu akubariki. Amen. Wewe pia unasema nini kwa wale watazamaji na wasikilizaji wote? Watazamaji na wasikilizaji, na watakia usikivu mwema. Tumtumainie Mungu kwa vipindi vyote vya maisha na Mungu aendelee kuwabariki. Asante. Ndugu mpendwa, mahali pote unapotusikiliza, ikiwa unataka kuchangia kwa mwongozo hii, unaweza kutuandikia kwenye comment, tutajibia. Hivi tunapomaliza unaweza kutuweka mikononi mwa Mungu. Asante. Tunainua macho yetu, tutazame milima. Msaada wetu utatoka kwa Bwana. Bwana, tunakusihi uje utusaidie kwa mwongozo wa kujifunza Biblia. Sisi pamoja na wasikilizaji na watazamaji, utubariki na uwe mlinzi wetu kwa siku hizi za mwisho, kwa jina la Yesu. Amina. Tunakukaribisha tena kwenye somo la kesho. Mbarikiwa.